So guys, bubuksan natin na parcel naman. Parcel na naman, Diyos ko, parcel. Ano ba to? Fragile daw eh. What is this? Parcel na naman. Ah? Another pabango. Dahil addict tayo sa pabango. This is Lord. Yan guys, oh. From Camo. Guys, actually, may body wash, body lotion, Camo, sa Camo. Ito, Camo naman siya, pero di perfume. Kasi mabango daw. So, let's see. Ayan, nakasealed pa. Tingnan mo yung na look. Diba? So, another naman pabango. Diyos ko, dami ko ng babango. 1, 2, 3, 4, 5. Pang-anim na to. Yung isa yung binigay ko. Pang-anim. Adik ko sa babango eh. Then, oh, look. Then, bango niya. Ang bango niya guys. Amoy ano siya? Amoy mayaman. Kahit di ka mayaman. Ang bango. Shit. Ang bango niya guys. Another pabango na naman. Last order is sabon. Diba? Yan guys, pag order kayo, click the yellow basket. Indicate ko yung yellow basket dyan. So yan guys, oh. Camo. Long lasting siya guys. Ang bango.